أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anfaou ani ambao lamenike la bela kafuni ame aufo ni alislamaya folie ame aufo ni kishi ni nema folie ame aufo ni arjina kono don ka folie ama Allah taala dali ka neni au kanin folie na okay ya mobi flara ni kuma na do mobi las okay okay ama Allah taala dali kan bensema madi ama anfotao ananketao la mokela salama uniye ala karaka sahaba belebele doye Abdullah bun Huzafa as-Sahami Umaru ka klela Umaru ka khalifa yala Umaru yeslama minuchi kata slama yalla se kata slama yat sabati jamana taw fanfe slama u bola slama u jamakuru bola slama u yo yere nyansin jamana mama minye rume u ka Empereur Bay Slamaw yo yere nyashi katani jamanama Allah taala kitwa ka mansayala mansaba mansafangama mansaseti abe koke komi kadia Slamaw ko yere ye ni mansache ka marakono Slamaw yo yere ye kasodenye Slamaw bela kafonim nana ni grupu bela kafonim nana nonu tumbola ko bena kana silamaya sabati chrétien ka capital ni chrétien ka soba ni chrétien ka jamana baka silamaw labana ko yere bonda man kono silamaw nana silamaw kala kasodenye ni che ni masache belebele ka jamana kono minye Irakli antun ka cha silamatu metamo kemesaba mami nana silamaw la rume ka jamana kono anyamoya be jombolo Herakl Slamaw nana Slamaw be kasola abe feka Slamaw la jarabi ka Slamaw teste ko kalimanya laje o sina ka sahaba kelen ta o chema ni sahaba wode ka kisa beneni aw bolobi minye Abdullah ibn Huzafa as-Sahami anana kana jomma sa nyakoro anana kana jomma sache belebele nyakoro slama che joni me masa belebele minaka marabe ta se fanchama fe e hakli sigiye nu yoroni name ni kama do laje anaka fagana ya naka bolokolonya surtout amnana kasode ya boloma jamana belebele mansache ye awole ka lana ka lajo anyakoro abena nyiningali do tungo ala bena manyiningali do la Slamacha joni me mansache nyakoro mansache bena ka nyiningali nyasi slamachema ako slamachema ako Abdullah ibn Huzafa memi fuye tanassar akadine ye biye ke chrétien ye kadaka ye kasode ye mbolo ya marabe nele bolo ya bi nele be mansayala afauni ambaw imaginons tu es devant un roi, un empereur, un monsieur qui est puissance babolo aka marabunda kono ko slama do jonimo nyakoro slama mino setaye makali manya babolo ko slama chaye bo aka slama yala ka ke chrétien anfauni ambaw limaniani alakana klaneni aula an kalimanya fitini meme ana alakana to ayere boshi ana alakana to dunia ni anga limanya bo ambolo alakana to dunia la jarabilu yanga limanya bo ambolo ala taala kana to limanya fitini minine ni ekenimeka anyere mademenaye fosi kana ni limanya bo ambolo slama cha joni me mansache belebele nyakoro anye ni yoroni lameni tasili anye ni lameni hakili lameni keraka sahaba belebele do Umaru ka jamakuru min nana ni jamana kono bem nana slamache ko Abdullah ko mansache ma Herakl ma ko la kwa tese ka ke chrétien ko fosi ta do chrétien yala
silama dɔw bɛ don chrétienya la bi muso kosɔn silama dɔw bɛ don chrétienya la bi parce que chrétien ko furakɛ bana min tun b'o la silama dɔw b'o ka diina feere nin kosɔn ka don chrétienya la ninnu bɛ kasodenya la masacɛ ko k'a ye chrétien k'a ye kɛ chrétien a ko ayi ko foyi si t'a to n'a bɛ kɛ chrétien silamacɛ masacɛ ko a ma ko n bɛna proposition wɛrɛ k'i ye ni kɔni kɛra chrétien ye ne bɛ n ka masaya tilan n bɛ n ka masaya tilancɛ d'i ma n bɛ to ni tilancɛ kelen ye nin ye kumaba ye dɛ maa minnu le laadiriw don n'o y'o kumakan fɔ o kumakan fana bɛ sabati ko ni silamacɛ sɔnna k'a kɛ chrétien ye ale bɛ masaya min na bi masaya belebele min b'a bolo bi a bɛ masaya la tilan fila masaya tilan kelen o bɛ di silamacɛ ma ale b'o k'a ka mara ye a tɔ kelen bɛ to ale bolo quelle proposition et il était dans tout a tun b'a ka seereya yɛrɛ de la silamacɛ k'i kunkɔrɔta k'a lajɛ k'a fɔ a ma Abdulayi ko a ma a ko masacɛ ma ko hali ni k'i ka masaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di ne ma ele ye bɔ masaya la ka masaya to ne bolo fosi t'a to ni ne bɛ n ka silamaya to yen duniya masaya kama alo masacɛ yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fosi tɛna silamacɛ balila ka silamaya ma fosi tɛna silamacɛ ni murutila k'a ka silamaya bɔ a bolo a ko di ko k'a bila kaso la jan n'a ye bila kaso la a bɛ fɛ ka silamacɛ intimider a bɛ fɛ ka silamacɛ bagabaga a bɛ fɛ ka silamacɛ masilani ni bagabagali bɛɛ kɔfɛ ni silamacɛ ma bɔ a kumakan kan a laban kɛtɔ fagali de a y'a ka kalanfililaw wele maa minnu b'a ka kalanfili ninnu tigɛ ka di kosɛbɛ kalanfili la a y'a fɔ o ye rumɛnkan na ko n'aw k'a dɛn aw ye kalan kɛ k'a bon aw y'aw jija aw ka kalan ka n'a faga dɛ aw y'a bon a bolo fan fɛ ka tila k'a bon a sen fan fɛ pour que a ye silan a ye segin ka bɔ a kumakan kan a ye sɔn ka kɛ nansara ye sahabacɛ tanna k'a dɛn a dɛn min kɛla kalanfililaw ye kalanfili damina a bolo fanfɛla la ka tila ka kalanfili ɲɛsin a sen fanfɛla ma k'a bagabaga ka ko bɛɛ kɛ a ko la ilaha illallah la ilaha illallah kumakan foyi tɛ kan ka bɔ a da fo la ilaha illallah Herakl a mɔnɛla n ye nin ko bɛɛ la k'a fɔ ni la k'a tɛ kan ka bɔ a kumakan kan Herakl ye miiriya jumɛn ta ko ka tulu kalaman kɛ daga la ka tulu fa daga la fo kana se daga sanfɛ ni tulu ni kalayala waati min na tulu bɛ kan ka wuri fo mankan bɛ bɔra tulu la waati min ka soden damadama maa fila y'olu lafili tulu kalaman na olu ye jeni a ɲankɔrɔ a y'olu kolow ni buw bɛ kan ka bɔ ɲɔgɔn ma fo kolow yɛrɛ bɛ présenter tulu sanfɛ n'o kɛla waati min na aw y'a ta ka na n'a ye tulu nin kɛrɛfɛ tulu kalaman min bɛ daga la tuma dɔ a kɛtɔ bɔla a kumakan kan tumana min na tulu bilala daga la daga bɛ kan ka wuri tulu kalayala fo tulu bɛ kan ka mankan bɔ waati min kasoden dɔw fila tala k'a bila tulu kalaman na Abdulayi ibn Huzafa as-Sahami a ɲa sereyani bɛ nin bɛɛ ma ne bamuso bɛ sunɔgɔ la na voilà k'a t'a la bona ko k'a tɛ t'a la donc alhamdulillahi rabbil alamin ne yɛrɛ bɛ sunɔgɔ na waati min na sahabacɛ a bɛ taa ka taa se tulu ma waati min ale yɛrɛ dɛngɛnɛyala sika foyi t'a la k'a bɛna ta k'a lafili tulu kalaman na sisan a ye mun kɛ a ka kasi damina a ɲaji bɛ kan ka bɔ masacɛ ka maaw y'a ye k'a fɔ ala la silamacɛ bɛna segi ka bɔ a kumakan kan silamacɛ bɛna segi ka bɔ a ka silamaya kan ka kɛ nansara ye olu sinna k'a taatɔ to dɔrɔn k'a bolo minɛ o y'a fɔ masacɛ ye ko masacɛ k'a ye kasi damina a tuma dɔ kasi min bɛ kan ka k'a bolo
silanya kasilo a tɛ fɛ ka lafili tulu kalama na masakɛ y'a ma ɲininka ko mun y'a to i bɛ kan ka kasi e bɛ na bɔ i ka décision kan wa yɛlɛmani bɛna don i ka ko la wa silamɛcɛ ko masakɛ ma ko n tɛ kasi la saya masilanya kosɔn dɛ a tɛ ko min bɛ kan ka kasi ko n lafilitɔ tulu kalama na k'o le kɛ ni bɛ ka n lakasi la ko n bɛ kasi la ka bɛn kun dɔ le ma o ye mun ye ni ne miirila k'a fɔ ko ne kelen pe le satɔ Alaw Taala ka diina ni sila kan o le kɛ ni bɛ ka ne tɔɔrɔ a tun ka di ne ye silamɛjama caman ye sa komi ne satɔ cogo min Alaw Taala ka diina ni sila kan fi sabilillah pour que an ye kunkɔrɔta sɔrɔ kiyama o ka di ne ye kosɛbɛ ni n kelen pe ka saya ye subhanallah masakɛ yɛrɛ jɔni bɛ ka filɛli kɛ il est tellement étonné il est tellement dépassé et ele le lafilitɔ tulu kalama na et anw ɲɛnɛ k'a fɔ e bɛ kan ka kasi ka bɛn o le ma ele yɛrɛ ko k'i bɛ kan ka kasi ka bɛn mun ma ele kelen pe le lafilitɔ nin tulu la lɛri nin nata e ko e b'a nata ni jama caman tun farala e kan k'i lafili tulu la pour que e ni jama nin bɛɛ ye kunkɔrɔta sɔrɔ non masakɛ y'a ye k'a fɔ ala la nin fana ye sabati ye diina kan nin fana y'a to ye a tun ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye masakɛ ko ka a ta k'a bila kaso la a tala k'a bila kaso la masakɛ n'a ka maaw bɛ kan ka hakili di ɲɔgɔn ma an bɛ mun kɛ nin cɛ ka ko la nin cɛ do sabatinima ka diina kan nin cɛ do ka limaniya ka bɔ an ye kalan fili k'a bagabaga n'o ye a ma bɔ a kumakan kan an ye tulu kalama yɛrɛ k'a la a ma bɔ a kumakan kan an y'a bila kaso la sa hakilinata jumɛn miiriya jumɛn t'a la rumɛnw cɛma muso ɲuman a kunsigi ka ɲi a ɲɛda ka ɲi a fɔrmu ka ɲi alala ko cɛbakɔrɔ kɛla cogo cogo muso kɔni ayi muso tɛ dɛsɛ cɛbakɔrɔ la maa limaniyala ɲaɲa muso kɔni limaniya jɔn fo ni ala ye maa min bɔ dɛ Abdullahi ibn Huzafa as-Sahami a bilala kaso la komi masakɛ dɛsɛla k'a bɔ a ka limaniya kan mun de kɛtɔ sisan muso ɲuman dɔ le ladotɔ a kan kaso bon na ye min bɛ se a la fitina la k'a la jarabi k'a ɲina a ka limaniya kɔ k'a ɲina a ka diina nin kɔ silamɛw tumana min na o y'a ladon kaso la ka tila ka nin muso ɲuman rumɛnw cɛ ma muso ɲumanba ka nin muso ɲuman ladon sahabacɛ kan adamaden bɛɛ n'a ka point faible i limaniyala ɲaɲa i kɛla mumini ye cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ côté dɔ bɛ yen n'o banna selaw ma ka ban o y'i ka côté faiblesse ye muso ɲuman nin ladola sahabacɛ kan kaso la laɲini jumɛn kosɔn k'a la fitina k'a la muriti k'a ban kumakan min ma da min ye la ilaha illallah ka se ka nin kumakan tila ka bɔ a nɛn kan pourquoi a ye se kɛla chrétien ye muso dola a kan an faw ni an baw muso nin yɛrɛ le bɛna nin kuma lakali ko n dola nin cɛ kan ko a bɛ komi ni ka bundeni scorpion a bɛ komi n'i ye bundoli scorpion ladon mɔgɔ kan ni bundeli bɛ mɔgɔ gbɛna i bɛ maa ye borila ka bɔ bundeli ye cogo min na a ka na i ci ko nin cɛ tun bɛ borila ne ɲɛ kaso kɔnɔ nin cogo de la muso yɛrɛ sela waati dɔ la muso y'a yɛrɛ ko ma ɲininka o ko est ce que adamaden de tɛ wa walama fara le tɛ wa walama yiri le ka taa mɔgɔ kɛ negi t'i la ne muso ɲuman sugu ni e bɛ se borila ne ɲɛ cogo di ne muso ɲuman sugu ni muso yɛrɛ banna ko a bɛ sika a yɛrɛ ma muso bɔ min kɛla a nana fɔ masakɛ ye ko aw kan ladon fɛn min ka nin ko adamaden tɛ nin ko nin ye yiri de ye nin ye fara de ye nin tɛ adamaden ye muso ko masakɛ ma ko ne yɛrɛ sikalan ka musoya la subhanallah ale ka cɛɲa min b'a bolo a ka ɲumanya min b'a bolo ale m'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ se k'i kɔ don ale ma ale ni cɛ min dɔrɔn bɛɛ bɛ bon kelen kɔnɔ maa si n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ limaniɲɛmɔgɔw bɛ yen dɛ maaw tɛmɛna minnu ye Alaw Taala ta u ka situation kelen kelenna bɛɛ la maaw tɛmɛna anw ɲɛ minnu m'o ka limaniya falen
dunuya nata ni dunuya marasani ko la maaw tɛmɛna anw ɲɛ minnu ko ala ko kira ye min fɔ an ye anw bɛ to a kan an bɛ sa a kan nɛninikala tɛ an bɔ a kan fosi tɛ an bɔ a kan muso ko mansakɛ ma ko aw kan ladon cɛ min kan nin cɛ nin tɛ fosi ye ni yiri tɛ walama fara ka d'a kan adamaden tɛ nin cɛ ye muso yɛrɛ tilala ka jɔ a ka musoya la a n'a cɛɲa min b'a la jɔna bɛɛ la nin bɛɛ kɔfɛ sa mansakɛ dɛsɛla mansakɛ ma lɔn a bɛ min kɛ a ma lɔn a bɛ min kɛ hakilinata jumɛn nana tuguni ko ka a bali dumuni ma ka suman kana ladon a kan dumuni foyi kana ladon a kan tile 3 dafani ji ka d'a ma dumuni kana d'a ma tuma dɔ ni kɔngɔ k'a bɔ ni kɔngɔ gbala la a na muruti a na bɔ a kumakan kan a na silamaya dabila Abdullah ibn Huzafa a bɛ nin kasobon na tile bɛrɛbɛrɛ 3 wallahi riwaya dɔw ko sɛmɛni tile 3 dafala tile 4 na dumuni min ladotɔ a kan ko k'o kɛ lɛsogo ye ani dulɔ parce que olu hakili n'o miiriya la possibilité tɛ yen tuguni choix t'a bolo kɔngɔ bɛ ɲini k'a mako sa donc l'heure nin na dumuni bɛ na présenter a ɲɛkɔrɔ a na o don ya salam ya salam nin bɛɛ tɔɔrɔya lanima kan ka bɛn mun ma parce que a ko la ilaha illallah wallahi ni anw miirila ninnu ka tɔɔrɔya ma duniya tɔɔrɔya fitinin minnu bɛ na anw kan a bɛ anw kunkolo sofe a bɛ anw bali sunɔgɔ ma a bɛ anw ka ko bɛɛ kunnaya an da k'a sɔrɔ maaw tɛmɛna o ka limaniya kɛcogo ɲuman o sabatilaw ka ala ko kan ko gbɛlɛn bɛ ɲɛsinna o ma mais o ka limaniya ma tila o la a ma bɔ o bolo parce que o y'a kɛ ala de kosɔn o ka laɲini ye ala ye o ka biti ye ala ye k'a fɔ ala ye k'a kɛ ala ye k'a minɛ ala ye k'i mabɔ a la alaw ta ala ye ka ko nin yɛrɛ kɛ alaw ta ala kosɔn ninnu ka baaraw kɛra ala de kosɔn tile 3 dafala tile 4 na ko ka dumuni ladon a kan dumuni min ladotɔ a kan a ye kɛ lɛsogo ye ani k'a kɛ dɔlɔ ye choix t'a bolo kɔngɔ b'a la tile 3 de ye ten o bɛ don ni dumuni ye a kan waati min a kunkolo tun bɛnnen bɛ a disi kan kɔngɔ bolo a tun mara affaibli kɔngɔ bolo fanga yɛrɛ tun t'a la tuguni kɔngɔ bolo jima min dumuni ma kɛ tile 1 tɛ tile 2 tɛ tile 3 adamaden b'o kɛ punition na mun na k'a ye bɔ a ka kalima kan tumana min na o ye dumuni ladon a kan o ye lɛsogo ladon a kan o ye dɔlɔ ladon a kan ka tila k'a fɔ a ye a ko ayi ko foyi t'a to n'a bɛ lɛsogo don k'a ye dɔlɔ fana min k'a ni lakisi a ko ayi ko foyi t'a to n'a bɛ gulɔ min k'a ni lakisi olu yɛrɛ tilala k'a fɔ a ye ko a ma fɔ ko aw ka diina k'a bɛ se ka bɔda di adamaden ma n'i tɔɔrɔ la ni kɔngɔ b'i la n'i ma dumuni sɔrɔ k'a kɛ k'i bɛ se ka gulɔ min k'i ni lakisi wa i k'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i ma dumuni sɔrɔ saya bɛ fɛ ka surunya i la kɔngɔ b'i la dumuni tɛ yen a taɲa t'i ɲɛna a bila ya t'i ɲɛna n'i ka lɛsogo ye i b'o dɔn k'i ni lakisi est ce que aw ka diina ma bɔda di aw ma n'aw tɔɔrɔla n'aw m'a sɔrɔ est ce que aw tɛ se ka nin dudun wa Abdulayi ko ma ko wallahi aw ye dumuni min ladon ka nin mais situation min na aw bolo n bɛ se ka nin lɛsogo don n m'a dɔn k'a fɔ ala tɛna n nana ma n bɛ se ka dɔlɔ nin min ne fana m'a dɔn k'a fɔ ala tɛna n nana ma mun na parce que ala b'a dɔn k'a fɔ n bɛ tɔɔrɔya min la aw bolo tɔɔrɔya min la ni min ka nin n bɛ se ka dɔlɔ min ka ni lakisi n bɛ se ka lɛsogo don ka ni lakisi mais wallahi ne Abdulayi tɛ fɛ a ye kumakan dɔ fɔ nin lon n b'a ɲini lamɛnnikɛla bɛɛ fɛ i b'a sɛbɛn i ka agenda la i b'a sɛbɛn k'a garder i bolo a ye kumakan dɔ fɔ ka silamɛya sankɔrɔta a ye kumakan dɔ fɔ ka silamɛya défend wallahi a ko ale tɛ fɛ ale tɔgɔ ye to histoire la roumains bolo chrétiens bolo ko an ye silamɛcɛ dɔ tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ a laban kɛla lɛsogo don min na an bolo
a laban kɛla dɔlɔmina ye an bolo a ka dulɔ min anw ka tɔɔrɔya nɔfɛ a fana ka lɛsogo don anw ka tɔɔrɔya nɔfɛ a ko k'a bɛ Alahu Taala dali ale tɔgɔ kana to nin histoire la a tɔgɔ ye to chrétienw da ka nin kumakan sugu fɔ ya salam wallahi n'an bɛ ninnu ka limaniya ko fɔ i bɛ jɔn i yɛrɛ la n'an bɛ ninnu ka limaniya ko fɔ i yɛrɛ ka limaniya i b'a bila i bolo la k'a mafilɛ i b'i yɛrɛ kun ma ɲininka est ce que tiɲɛ na limaniya bɛ ne bolo non kafuru kana ale tɔgɔ ta k'a kɛ yɛlɛbɔnna ye histoire la kafuru kana ale tɔgɔ ta k'ale tɔgɔ ta ka il n'a pas accepté il préfère la mort saya ka d'a ye ni nin lɛsogodomi ye saya ka d'a ye ni nin dɔlɔmi ye ninnu ka histoire ni ninnu ka histoire ma na anw jidi limaniya la ninnu ka histoire bɛ ne ni e sabati an ka limaniya n'an ka diina kan ils ont regardé seulement Dieu ils se sont focalisés sur la foi parce que b'a dɔn k'a fɔ London natɔ olu tɔgɔw kɛtɔ histoire le olu tatɔ o dubara ta bi m'o ta san 1000 ni kɔ le tɛ o t'a la an faw ni an baw Roumains y'a ye k'a fɔ an bɛ kan ka maa min tɔɔrɔ ni fosi tɛna nin bɔla a ka décision kan fosi tɛna nin ka ala ko bɔla a bolo a yɛrɛ ko masakɛ ma ko nin tɔɔrɔya bɛɛ bɛ lawulila mun de ma ye ma ɲininka n ko n tɛ kɛ chrétien ye ye n den flèche kɛla ka n bon ma bɔ n kumakan kan aw ye n lana tulu kalama kɛrɛfɛ ma bɔ n kumakan kan aw ye n bila kaso la aw ye muso ladon kan ma bɔ n kumakan kan aw ye lɛsogo fana ni dulɔ ta k'a ladon kan ma bɔ n kumakan kan nin bɛɛ laban tɛ saya le wa est ce que mun bɛ aw balila k'an faga aw tɛ n faga sa a yɛrɛ bɛ ban wa masakɛ ko ko ayi Hirakil ko masakɛ Hirakil ko ko kelen pele kɛni bɛ ka n bali i fagali ma ni kɔni k'o kɛ n t'i faga k'o ye mun ye ko n ye fɛ ye na ka na n kun embrasser ka bisu di n kunkolo ma subhanallah kabako kuma le tɛ dɛ parce que Hirakil y'a dɔn k'a fɔ ko b'a ni mɔgɔ min cɛ ni ala mɔgɔ de ye ten nin tigi ka limaniya ka bon ko ni Abdulayi sɔnna ka na a kunkolo embrasser ka a kunkolo sumu ka embrasser a kun na k'a b'a libérer nin cɛ ye ko dɔ kɛ nin yɔrɔ la an b'a lase silama bɛɛ ma an b'a lase diina baarala bɛɛ ma an b'a lase commerçant bɛɛ ma an b'a lase jagokɛla bɛɛ ma an bɛ nin lase sɛnɛkɛla bɛɛ ma an bɛ nin lase bololabaarala bɛɛ ma an bɛ nin lase maa minnu bɛ baara la tubabula fan bɛɛ fɛ i toloma dɔ nin yɔrɔnin na adamaden i kana miiri i kelen pe ma silamɛya baara i kana miiri i kelen pe ma i bɛ nata Alahu Taala ye arijinɛ d'i ma cogo min i jilaja ye arijinɛ nata tɔw ye a ko masakɛ ma ko ne b'i kunkolo embrasser ka bɛn condition kelen pe de ma masakɛ ko k'o ye mun ye ko silama minnu minɛnen b'i bolo n'o bɛ kaso la i y'olu libérer masakɛ ko n bɛna mɔgɔ 60 libérer a ko ko ayi masakɛ ko n bɛ dɔ fara o kan a ko ko ayi ko maa 300 min minɛn'i bolo cɔ maa minnu bɛ yen waati nin na cɔ i y'o bɛɛ labɔ ni k'o labɔ waati min n'i ko k'i bɛ n'o labɔ ne bɛ diɲɛ ka na i kun embrasser a ma miiri a kelen ma jamaw le minana a bɛ jama ka kisi le fɛ a bɛ jama ka hɛrɛ le fɛ a bɛ jama ka sabati le fɛ a tɛ fɛ ale ye taa ka silamɛw to bolo la a tɛ fɛ a y'a kɔsegi ka na Umaru sɔrɔ ye ka sɔrɔ silamɛw bɛ bolo la a ye fɛ o bɛɛ la ka fɔ ni ye bɔ ɲɔgɔn fɛ o ye libéré o ye segin ka taa o ka jamana la Hirakil ko a ma ko n bɛ promesse ta i ye n bɛ layiru ta i ye ni ka n kunkolo sumu ka n kunkolo embrasser
me mun kɛ me jama nin bɛɛ la ka fɔ ni libéré ka fara i kan ya salam ala ma limaniya di la ma baara min bɛ arijinɛ di ne ni e ma nul n'est parfait mais maa ye sabati ka limaniya kan ye sabati ka alako kan ye sabati ka bato kan ye sabati ka tuɲa kan ye sabati fosi kana na i marasa ka ni tuɲa b'i bolo duɲa nin bɛna ka na an marasa sanga ni waati bɛɛ la ka fɔ ni duniya nin bɛna ka na a yɛrɛ labɛn k'a yɛrɛ kɛ an ɲɛnɛ fɛn ɲumanba dɔ ye k'an la nata sanga ni waati bɛɛ ka sɔrɔ nin laban ye mun ye kɔrɔya nin laban ye mun ye bana nin laban ye mun ye dɛsɛ ninnu bɛɛ la ka fɔ ni laban ye mun ye o le saya ye i bɛ duniya soba girin waati dɔ bɛ na i bɛna annonce ta ma ele le tɔgɔ tun bɛ fɔ i teriw cɛ ma ele le tun bɛ se nin na maa si tun tɛ se nin ko la fɔ bi e kɛla maakɔrɔba ye bi e yɛrɛ tɛ se la taama na bi beki le b'e bolo walama bi e bɛ sigi wotoro le kɔnɔ ka taama bi e yɛrɛ ɲɛ fila tɛ yelikɛla bi e yɛrɛ kɔdimi min bɛ e la i tɛ se jɔla i sen kan ka sɔrɔ i tɛmɛna waati dɔw la fanga tun b'i la kɛnɛya tun b'i la ninnu waati bɛɛ la ka fɔ ni banna i k'i yɛrɛ ye bolokura la bi duniya yɛlɛma yɛlɛmaso de ye wallahi yɛlɛma yɛlɛmaso de o kosɔn limaniya min ka di ala ye ka tɛmɛ limaniya bɛɛ kan k'i to sunkuruya 12 la k'i to kameriya 12 la ko bɛɛ se b'i ye maa ti bali a ma maa tɛ si empêcher la a fanga b'i la a kɛ nafolo b'i kun waati min na e ko ayi ne bɛ se nin bɛɛ kɛ la a se bɛ n ye n kɔni bɛ se a bɛɛ kɛ la mais i lɔn ye n yɛrɛ di Alahu Taala ma maa dɔn k'a fɔ o de ye se bɛɛ la belebele ye silamɛcɛ ye condition min ɲini ka Hirakil fɛ l'empereur Hirakil libère tous les prisonniers musulmans. Avec ça, je peux embrasser ta tête. Il dit, j'accepte. Il a fait cette promesse. Slama Tchebe nana kana kun embrasser watimi. Abdullah ibn Huzafa ka kun gorotaka. Allah. Allah, il est bardon. Ka fo nete nana kana ni kun embrasser. Kungolo ni la dianyema. Kadaka madon ka fo niye kungolo ye ninte Alahu Taala ka don senman kungolo ye mais wallahi ala ba don ka fo ko ne dusukun me nana kana kungolo ni embrasser ka ben kumima me nana ke ka ben baden slama munu be kasola pour ko yese ka liberté soro comment ni la yini ye mouye si ça ne tenait qu'à lui seul là il n'allait jamais embrasser la tête de Hirakil slama puis te ke muminiye fiye fen kanu i yɛrɛ kun ye bɛ fɛn min ka di ba dɔ ye teriya ni kanu ka kan ka kɛ tiɲɛ kan teriya ka kan ka kɛ teriya ye teriya min ni kɔfaleni t'a la ni hypocrite t'a la il a aimé ses amis sahabaw ye ɲɔgɔn kanu kira jɛɲɔgɔn senimaw sallallahu alaihi wasallam nunu diyala ɲɔgɔn ye tiɲɛ kan nunu ye ɲɔgɔn kanu tiɲɛ kan nunu fana bolo bɔla ɲɔgɔn bolo tiɲɛ de kan saya ka nunu bɔ ɲɔgɔn bolo k'o tɛ tiɲɛ de kan nunu fana bɛna wuli ka ɲɔgɔn kunbɛn larisu suma kɔrɔ tiɲɛ kelen de kan o kosɔn an ka duniya kanu an ka balimaya an ka sinji an y'a kɛ tiɲɛ kan an kana ɲɔgɔn marasa an kana na galon tigɛ ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn lasu galon na an kana ɲɔgɔn bila galon na an kana na ɲɔgɔn intimider an kana na ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan wuya kan ka fara ɲɔgɔn kan galon kan an yɛrɛ b'a dɔn ko galon ne o man di an si la kiyama kɛnɛ kan o man di an si la maaw bɛ sabati larisu suma kɔrɔ waati min anw na nata mais anw tɛna se la mun na parce que anw ka ɲɔgɔn kanu ni anw ka ɲɔgɔn fréquenter anw m'a kɛ tiɲɛ kan anw y'a kɛ galon de kan k'a ɲɛ datugu galon kan ka to galon kan k'a fɔ ala la an ye to galon kan bi fanga bɛ galon de la n'i kɔni bɛ fɛ ka sabati i ni maaw ye kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye jama sɔrɔ i ye tɔgɔ sɔrɔ galon ta dɔrɔn i bɛ tɔgɔ ta mais wallahi i ye to tiɲɛ kan hali ni maa kelen pe tuguni i kɔ tiɲɛ nin kan o ka fisa maa miliyari ye tugu mɔgɔ kɔ galon kan ka d'a kan tiɲɛ le bɛ laban tiɲɛ le ma fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko tiɲɛ n'a dɔgɔnin bɛ maa o ma o le ye saya ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ min kɔ o le ye saya ye mɔcɛw lani bɛ kaburu ɲɛnamaya la dɔw furumusow lani b'a ɲɛnamaya la dɔw baw ye sosegi kɛ dɔw faw lani b'a ɲɛnamaya la olu bɛɛ ye u yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ so anw fana na kun olu la an fana n'an yɛrɛ ye tiɲɛ so duniya ɲɛnamaya ni wuya ɲɛnamaya don marasali ɲɛnamaya don ka wuya fɔ ka wuya supporter ka tugu ɲɔgɔn kɔ wuya kan ka to wuya kan ni ne yɛrɛ ka di anw ye silamɛw est ce que waati ma se an ma
eni Allahu Ta'ala che sahaba min ka kisa be kan la qualité kiyamalo nini yara kala elela ni bolo nyashina nima kuitume min ka kisa la mena Abdullah ibn Huzafa ko chele lo ni meni e yara be annatan yoro ni bela e ala wallahi ni ne tume se ka kedi chei o tume dianye ko sebe mais muna asabatila ka tuyanka atola ka tuyanko ako ala ibadon sahaba slama munu be kasola oluka kasola boli le ya to nebe na kata ni chekun embrasser suno foi ta to ni meni chek na danan kelema ntake ma utemena de wallahi ma belebelo temena sahaba temena ami Allah Ta'ala dali liman yamin tume nunula joli min tume burla o fasaw kono ni ye nunu jeli ta ka laje Microsoft la joli ni microphone mi lu jolu kono na be jeli la nyanamaya nunu ta tunye liman ya microphone de nunu ta tunye microphone minu tume joli yera kono wallahi abaye liman ya bibi nani ma joli ta ka laje ebe bana do yala nonu bana foi tunto lu joli la bana kele min tumo joli la doron o le limanya joli abe kangana masacha sigini me aka mau keni me ka slamacha laje sungu muso la do la kan kasola o ma bo aka limanya ka tulu kalama maula filala o ma bo aka limanya ka aballa dumini makle sabo ma bo aka limanya ka le sogoni dola dola ka ma bo aka limanya ka mu de bena nin kan limanya bo abulu tuni ayara ko mu jana yedi mbeke na tem fagasa ko min laban ye saye mu me au ballas falima ine chenana anana kana mansache ku embrasser ayo ku embrasser min ke embrasser li ko fe mansache ya kala yurkanda fa asina kaslamo libéré ayek ma keme saba minutu mnana aye slamo libéré slamo nana kasigi kata Madina kata slamo kanyamo sore mi Umaru al Faruq munya to ninkela limania sino saya ayera beta la fili tulu kalama na watimi nyaji mimbola o nyaji yera be wasake ale koko na mirila kafa ale le kelen sato ni sanyala min kada leye jama ye sani sanyala ka farale ka pour que o ye sakoto Allah Ta'ala ka sila nyuma ka pour que o ye sankorota soro kiyamalo mais ale kelen pe ka saya c'est comme ali saya yere wati la ba nata sachoni ale kelen gana sa sachoni na no te saya maslanya te saya toroya te tulu kanama nyasranya te wallahi ma ben nata silama do ye fara akan ni sachogola silama chama ye fara kan ni sachogola o ye sakoto ni slaka o kadi olu ye kato dunia niko anfauni ambao sebeta wati sela wati kela klona wati kela yere marasala yere diawla ma anyan jila ja nya fonga kuma damnana liman ya fitini mi me eni nebolo an yere kananga liman ya yere korota yere a ne nyon limanya jonte ayi anyo bon an kuma kana anye majigita ka jon an ka limanya la ka klafana ka jon an ka barala ka se an yere demena ka bara chaman ke muna an kana kawan ka barala chumi islamo bilebelo temena wallahi bilebelo temena o ka kisa nunu na be lakali iye iyere be sigi ka laje komi filmuno abe kinyene ka fo komi tiatiri do ayere be kinyene ka fo komi zinudo zinindo kasoro nini tiatiri kaja nyona nini zinu kaja nyona ni kewalu de min kela dun kolo ni koka ya adama deuna minu be fonyo sama komi an me fonyo sama chokomi o jolu fana tume boro fasa o kono komi an fana me bi olu bela kafoni mo kanyana ma fulana la masacha min tunyam nawa masacha min tunyeni kalawa olu bela kafoni be nyana ma fulana la bi minyem nalike minum nana olu bela kafoni me nyana ma fulana la bi epoku yere la mama yere tume olu yere fana be sala olu bela kafoni nyana ma fulana ndamna me kaburu nyana ma ya mau kona anye ne nyana ma yala mau yeni nyana ma ya ke
toroya kan ka to ka toroya kan balakaw ambaw ni ma ka kan ka dina ni ta tuyan kan aw ni kungorota ka kan ni muso belebele do ka kisa ye a ka kisa fo ka dugukolo meleke cɛma kɔn a ɲɛ ni histoire la min ye Sumeya ye a ka kisa tɛ lɔgɔbɔ a ka kisa n'i b'a fɔ sanga ni waati bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ja an balakaw ye belebelew de ye ja musow ni kulo mankan dina nin na musow ye dina nin ta kabini dina nin a bɛ tasuma la waati min na kabini dina nin bɛ ta fanga la waati min Sumeya maa fɔlɔ minnu labɔla k'o jangata Maka so kɔnɔ Maka a furucɛ n'a den musokɔrɔba jɔni bɛ a furucɛ jɔni bɛ a den lɔni bɛ k'o ye kumakan min m'o da la ilaha illallah o y'a dabila Sumeya a n'a furucɛ Yasir a n'a dencɛ Ammar o ye dencɛ ye Yasir o ye fa ye Sumeya o ye muso ye komi cɛ le ye Yasir ye famille ni bɛ famille wele b'a fɔ ko la famille Yasir parce que Yasir ka famille do ale le muso ye Sumeya ye ale le den ye Ammar ye donc la famille Yasir une histoire que l'islam n'oubliera jamais. Les musulmans ne doivent même pas oublier l'histoire de cette famille-là. La femme est devant son mari. Le vieux est là. Son fils est là. La vieille femme est là. Sumeya. Kumaka mima fananda kokaya dabla. Wallahi. Comme tu me makaka ou toro. Oluka John ye murti oma. Oluka koti. Olu ye mamunuka kotigi. Imaginons. Est-ce qu'un servant et une servante peut désobéir à son roi? Non. Makaka ou tinte son onima. O hakili yera tinte ni accepté. Aou ka marabe aou munuka aou ne bi balo ka kobeke ibe aou ne ka marakono e dina do ye na telegma na maka kono ya aou ye denk aou ye do dina ola ka aou to ya maka ka n'ont même pas digéré ça o ma nyon jomaya ye Yasir ta femme Sumeya ton fils Ammar on va vous torturer vous allez subir des tortures amaderika miye aou kanyana mayala Nous sommes tunto yo fanga tunto la a foyoro tunto bolo damakashi yoro tunto bolo ma tunte yo betaf kira era mintume kira ya la wati sallallahu sallam wallahi ala kera nemani kisibay se tunte aye kata nunu sama ko botoro ya ninkoro kadaka kira era fana tuntoro nime toro ya utume laburlaka ni ya ye ka fo ala kera ya fo sahaba sallallahu sallam ko yeta kata habasha parce que persécution mi mo kam makaya toroya mi mo kam makaya fono beta kata bususuma sur fono kala maka en lani mala ka foni wati la ni pouvoir battre me ambolo slama ou beta munini habasha antala kata nyere kalfa yele toroya min tume ankando bo toroya la Yasir na muso Sumeya ano denche Ammar wallahi souvent nen malo ni ni meke adama dem bela ni be nunu ka histoire fo bi yere manyini nga kiyamalo ni e nyala la nunu kan komi mina ini nunu bonyona bascule kan kan limania bascule kan ani e kan limania bascule kan be komi sani nugu matigi ko ka joma ni ye doya ma e ka nyashi awma ame aw bali ko bema toroya le damna ni meni obese ka toroya be ko la mogote kuma kadaka uka kotigu lebe kanga lauka toroya para wara ka wara dominite dila oma o joni met le koro telefanga boka muso laje ana chebe kanga gbashi ko toro ko yokuma kan ye ka to ayi cheba muso fle muso ba chefle che yere muso yere le tume kanga courage di chema muna parce que e ya ye ka fo muso le no toro la be yele manka bokuma kanka mais muso ni toroya lala kan benata at sabatini me akuma kanka wallahi al ni limanya be chela muso yere ka sabatina do fara cheka limanya ka kafuru desela muso ni na che ani denche ote kanga bo kuma kanka hakilina ta juman nana minu nana kafiri masa do nana kafiri kuntigu do nana kana toroya ni soro ko min kayni wati nyona la ko min toroya be lalaw kan
o te kanga bo o kuma kanka anw m'a dɔn biga minnu bɛ yan n'i ye nɛgɛ yelen ka nɛgɛ bila ta la nɛgɛ wulenna n'i ye nɛgɛ ta k'a la bigan kan k'a kɛ nɔ ye bigan ma o kule kɔni bigan bɛ si o kule n'o tɔɔrɔya la o tɛ kun bigan na o tɛ bɛn bigan yɛrɛ ma o y'o bɔ décision kan komi a tɛ kan ka bɔ décision kan ko ka na ni nɛgɛ ye nɛgɛ le bilala ta la nɛgɛ biɲɛ kala nɛgɛ ni ne wulenna ka nɛgɛ ni wule olu yɛrɛ tɛ se nɛgɛ ni ta la fɛn dɔ le bɛ yen nɛgɛ bɛ ta n'o le ye k'a to ta la nɛgɛ nin bara wule nɛgɛ labɔ min kɛla ta la a tɛ se lalɔla olu yɛrɛ min k'a labɔ ta la o tɛ se nɛgɛ nin yɛrɛ lɔla o yɛrɛ ɲakɔrɔ kuma tɛ k'a lɔ danfɛn wɛrɛ ɲakɔrɔ parce que hali ni nɛgɛ nin gbɛrɛdila dɔɔni tasuma kalaya min b'a la nɛgɛ bara wule a bɛ kɛ sababu ye ka defo bila i ɲala yeli la nɛgɛ kalama ni nɛgɛ wule ne bɛ bɔla ta la nin k'a ɲasin adamaden dɔw ma k'o ye bɔ o kuma kan kan ele ni ne bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye ne baw ani ne faw an ye tuɲa ta ka baara kɛ tuɲa la wallahi mɔgɔw ko ni di tuɲa nin defani kama mɔgɔw sala tuɲa nin defani kama mɔgɔw ma diɲɛ o ka limaniya nin ye bɔ bolo tuɲa nin kosɔn anw bɛna na mun fɔ kiyamalo ni Sumɛya ka kisa fɔla ne ni e ye nɛgɛ kalama ne bɛ kan ka ɲɛsin muso ma a ma yɛrɛ ala kunsigi ma tagama kan a farimasi yɛrɛ foyi ma wuli muso nin b'a dɔn nɛgɛ kalama min bɛ nana nin nɛgɛ kalama nin kalaya fanga ka bon nɛgɛ kalama nin wuleni bɛ tasuma bolo nɛgɛ kalama nin bɛ kan ka ɲɛsin Sumɛya ɲama nɛgɛ bɛ kan ka na nɛgɛ min yɛrɛ bɔla ta la fo sisi bɛ nɛgɛ kɔ nɛgɛ le bɛ kan ka na nin ka na turu muso ɲa la fo ka don a kɔnɔ f'i bɛ sisi ye bɔla waati min na nɛgɛ kalaman don la ɲa la ala fo ni yafala ma wallahi ala mi dalige yafa an ma n'o tɛ kɛwale min bɛ an bolo bi ala anw m'a dɔn anw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ile Alahu Taala ka kiti kɛnɛ kan ka anw to nin na waati min ala fo ni yafala anw ma ala anw ye julumutaw de ye ala i kini ban anw ka bato la ka bɛn an julumu ma ala an bɛ kan k'i kota sanga ni waati bɛɛ ala anw bɛ kan k'ile Alahu Taala kota waati kelen kelenna bɛɛ ala an b'i dali i ye yafa an ma ala i bɛ yafa julumu ma n'anw ye Sumɛya n'u ka kisa lamɛn ala anw bɛ jɔn an ka silamɛya la anw bɛ jɔn an ka limaniya la anw yɛrɛ b'an yɛrɛ ma ɲininka est-ce que n'a sɔrɔ tɔgɔ bɛ yen n'a bɛ se fɔna anw ma ko silamɛya photocopie est-ce que anw t'an yɛrɛ kun jante silama photocopie le cɛ ma n'o tɛ silama originalu tuɲa na ninnu bɛ se welela nin cogo la nɛgɛ kalama hali n'i ye misɛnnin ta k'a ɲɛsin anw dɔ la kelen ma an ka limaniya bi ma tilanna misɛnnin dɔrɔn mɛ nɛgɛ kalama de bɛ nana nin a nun bɔnin bɛ biɲɛ don ka don muso ni ɲa la k'a ɲa ci wallahi ɲa kelen cini an bɛ s'a fɔ la ko non ko muso limaniya bɛ bɔ a bolo o yɛrɛ ka dɔ fara muso ka limaniya kan subhanallah ka tila fana ka nɛgɛ kalama don muso ɲa tɔ kelen na ka ɲa tɔ kelen fana ci k'a ɲa fila bɛ ci a ma dan o ma dɛ nɛgɛ kalama nin tala tuguni k'a don muso kɔnɔ parce que munna o kɛlen bɛ ka nin tɔɔrɔya bɛɛ kɛ n'a sɔrɔ ɲa kelen ka wasa kɛ a tun bɛ bɔ a kumakan kan kumakan nin m'a da toujours ɲa filanan ci la kumakan nin m'a da toujours hali sini a ma bɔ a kumakan kan biɲɛ dotɔ muso kɔnɔ biɲɛ kalama ya salam est-ce que nin bɛ kɛla waati min na a cɛ ɲa tun b'a la wa muso bɛ kan ka tɔɔrɔ a cɛ kɛni bɛ k'a muso lajɛ tɔɔrɔya min bɛ kan ka labori a muso kan subhanallah cɛ ɲa sereyala nin bɛɛ ma den fana ɲa sereyala nin bɛɛ ma a ma kɛ o kɔfɛ dɛ a kɛla o jɔni de ɲɛnɛ tuma dɔ ni muso ma bɔ a kumakan kan cɛ na bɔ a kumakan kan walama den fana na bɔ a kumakan kan komi a muso bɛ jangatala sen kan den fana ba bɛ jangatala den sen kan tuma dɔ ni nin lajɛla o bolo ni lajɛliko ɲuman ye tuma dɔ o na bɔ o ka limaniya kan
ah silamo nim bena jonka temema dan feu ka son herma ala kira sallallahu alaihi wasallam nime ben jonka temema ala kira sallallahu alaihi wasallam نبنا على كرالي كتمما صلى الله عليه وسلم لم يكن له كسنكا يكن له كسنكا اسمه عليه يكن له على كرا صلى الله عليه وسلم على كرا نيامي توريا جاغاديني ميكان الله ياسرنا كدماياكا asela ka munfo kuma kan lame kira ka kuma kan min fo ka nyasin famille ma ako isbiru ala yasir la famille yasir as-sabr aw yasbari patienter sabari torya mi aw kani kira tuntena fosi fo nyene ni sabarite aw yasbari il n'avait pas ce pouvoir-là, ce jour-là, d'empêcher cette oppression, d'empêcher Toraya mi mekanga la yasir na kademayaka kira ya wasado muna ka toyoroja ko awye sabari nunu ko yere bali kashima o kanana kashi ala kara kanana kashi kaboka kashi lima subhanallah wallahi nunu ala kara kanu ala kara ka physique tunte ala ye chemi soisi ka ko luka chidenye ka kla ka bonya dama nunu tume ala kara bonya ni ala taala ka bonya babaline a dialo ye o ya kanu o ma la fen foima kada kan dan fon ka son hermali o tunte fe ka ala kara nyaji labo o tunte fe ka ala kara la kashi sallallahu alaihi wasallam isbiru ala yasir naka dembaya aw ye sabari ni alaw taala sona nyombe rendez-vous obeke arjuna kono ya salam. Oh ya rab, le prophète a lancé ce message aw ye sabari aw ye to sabari koro ni alaw taala sona nyombe nyonye nyonkumbe la yuru yoro rendez-vous yoro obe arjine de anu sala ko toni ne bonda kono muso torturé la muso sala che 5 ans ta muso sa a che 5 ans ah mbalakaw ni mogo kakan ka dina ta mogo fe ijija mafo ngi be se ka surunya Sumaya kalimanya la de mais ijija ye Sumaya la je wati be ka nyabo afe ka klafana ka to ki yere comparé à kabara nunu nyonama. Elle s'est donnée ale le kala ma foloye slamaya kum folo fe fo kata se dugukolo melekema mogo folo min ni bola ma folo min sala tortu bonda kono slamaya kozi koson o le kala ni musoy toroya bebeka Bilal o fanaka kotigi o lui Bilal takatane faraka ka faraka la mambla a disika telebankoro kwa ye kafiria bebi ka jontorola matigi bebi ka jontorola muna kada kan ko beli manyala Anfauni ambawo au matoro on n'a pas subi ça ame ala tanu anfawu islamay ambawu islamay an sorla islamay la fosi mambal islamay ala me tunka mina tubabu mambalanga dina kelima an yara signi manga farafina jamana minula ma mambalanga dina ma men nunu torola o fa jamana kono o faso kono o me jonyala o salafana ko toni toroyala o ma dia fo isoro denja kele ne bolala abamso na fa o yo fa atola denja ma Ammar denja bena munke o ye denja torturer ka intimider ko denja ye ban kuma kanina Ammar abana Ammar
kafuru tun ye fa ye min fa y'o fɔ ah oui Ammar koni ale bɔla ka décision kan dencɛ bɔla ka décision kan Ammar taala ka taa alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a nimisanin ba fa bɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que ale fana ba sala ka kumakan nin to da ale min ye den ye ale sela ka bɔ a kumakan ka tɔɔrɔya wara ko juru kosɔn Ammaru nana kana kira sɔrɔ ya Rasulallah alakira n ye ko fɔ n ye ko kɛ ko min man ɲi n fa ni n ba sala n sen kan n tɔɔrɔla ya Rasulallah fo n ka kumakan fɔ kafuru tun ye fɛ n ye min fɔ ala ma yala ala bɛna min na ala wa ala kɛra ko Ammaru ma ko Ammar i ma kojugu foyi kɛ hali n'o k'i mina sini k'i tɔɔrɔ k'i ye kuma jugu fɔ ala ma i y'a fɔ baasi foyi t'i la subhanallah kira ka kamere dusu suma ka kamere tranquilliser kamere ba sala tɔɔrɔya kɔrɔ a fa sala tɔɔrɔya kɔrɔ anw ka ciden ye hinɛ ciden ye a b'a dɔn k'a lɔn limaniya min bɛ Ammaru dusukun na o kawasa kɛ a kɛtɔ min fɔla da k'a yɛrɛ bali kafuru ka tɔɔrɔya ma kira b'a dɔn k'a fɔ ko ala tɛ Ammaru minɛ a la an faw ni an baw seli waati sela an bɛna nin kisa da yan limaniya ala ma sabati la an ka limaniyaw ala ma jidi la an fɔtaw k'o diya ala ye an kɛtaw k'o diya ala ye saya bɛ se an ma lomi wallahi o ye kɛ ka sɔrɔ alaw taala sawani mɛ ne ni aw ka limaniya la ala diyani ma an ka baaraw ma an ka julumu yafani mɛ an ye ko o ko kɛ a kɛla tɔɲɔli ye wa an ye ko o ko kɛ nafolo ɲini bonda kɔnɔ an ye ko o ko kɛ badenya la an ye ko o ko kɛ an mansaw la an ye ko o ko kɛ an silamaɲɔgɔn la saya bɛ se an ma don min an bɛ ala dali danfɛnw tɛna lakolonya julumu ma dɛ fo ka se saya ma an bɛ alaw taala le dali jani saya waati cɛ ka ala diɲɛ ka ala yafa ma ka da kan ninnu ka limaniya an tɛna kun n'o la an t'olu sɔrɔla limaniya la an tɛna se la o senkunnadenw yɛrɛ la limaniya la mɛ an bɛ ala le dali saya bɛ se an ma don min limaniya fitinin min bɛ anw bilala bato kɛli la ka ala dali ka limaniya ni seniya jani saya waati cɛ ala ye diɲɛ an ka baaraw ma ala ye yafa an ma ala y'an julumu lakoto ala ye yafa an julumu bɛɛ ma ka yafa an ma ka yafa an ma ka tila fana ka kumakan belebele ni nɔgɔya an bɛɛ ye saya waati min ye kalima ye la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته